अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनो। दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में, शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को, डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। बाबा बोलছেন, सेवा পেলে তো ভালো কথা, কমসে কম এইটা যেন সংকল্প থাকে যে আমার দ্বারা ভগবানের কাজে বাধা পড়বে, বিঘ্ন আসবে, সেরকম যেন কোনো দিন না হয়। प्रश्न, इस दुनिया में मनुष्यों को, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं? इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को, जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे, जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। বাবা বলছেন, এই দুনিয়ার মানুষকে এমন কি চিন্তা করতে হয় যে চিন্তা সতযুগের দেবী দেবতাকে করতে হয় না। उत्तर, यहाँ मनुष्य समझते हैं, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे, कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पुत्र खाएंगे। यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पुत्र खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वो समझते हैं,
वो समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है। वो समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है। यहाँ ही हरेक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ही हरेक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो শিব বাবা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন, এখানে খুব চিন্তা লেগে থাকে না, নাতি পোতার জন্যে তো রেখে যেতে হবে, তাই না? পুত্র ধোত্রা কি খাবে, তাই না? মেয়ে ছেলের জন্য করতে হবে, নাতি পোতার জন্যে করতে হবে। কিন্তু শতযুগে এত রাজাই থাকবে, কারোর প্রতি ভয় থাকবে না যে আমার রাজাই কেউ নিয়ে নেবে বা আমার সম্পত্তি কেউ নিয়ে নেবে, আমার নাতি পোতাকে খাবে, তাই না? কোনো চিন্তা থাকবে না। गीत माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई हैं, अभी तो वो है नहीं। तो जो जगदम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है, তাই না? সব পাড়াগুলোতে দুর্গা পুজো, জগৎ মাতার পুজো, তাই না? বাবা বলছেন এখন তো নেই, আগে ছিল মা দুর্গা, আগে মহিষাসুরের উপরে বিজয়ী হয়েছিল, এখন তো পুজো করছে। তো বাবা বলছেন এখন নেই, তার ইয়াদগারে পুজো হচ্ছে। তো তারা আর কেউ না, তারা এখন বাবার বাড়িতে তৈরি হচ্ছে, তাই না? তো সেই জগৎ মাতা, প্রত্যেক পাড়ার জগৎ মাতা এখানে তৈরি হচ্ছে। अब वो क्या करके गई यह तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वो समझते हैं, परंतु यह है भक्ति, তাই না? সবাই জানে এ তো জড় প্রতিমা, এ তো মুখও খুলবে না, তাই না? নিজের উপরে ইঁদুর উঠে যাবে, সাপ উঠে যাবে, নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, তাই না? তাহলে সে আমাকে কি করে বাঁচাবে? সব জানে, কিন্তু ভক্তি, শ্রদ্ধা, তাই না? তো শ্রদ্ধা কিসের প্রতি? সে প্রতিমার প্রতি না, কিন্তু যে আসল দুর্গা ছিল তার প্রতি শ্রদ্ধা কতটা পাওয়ারফুল। तुम जानते हो वो पास्ट हो गए हैं, जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडी का देवी का भी मेला लगता है। चंडी का नाम देखो कितना छी है। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यबद्ध भागंती हो फारकती देते हैं, वो जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं, তাই না? যারা বাবার আজকে বাবা শুরুয়াতেই বলে দিল না যে যারা ভগবানের কাজে বাধা ঢালে, বিঘ্ন ঢালে, তাই না? যে বাধা বিঘ্ন ঢালবে সে বাবার বাড়ি চলতে পারবে? চলতে পারবে না। নেগেটিভিটি ভরে 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 একদিন বাবার হাত ছেড়ে যাবে। কিন্তু ছেড়ে গেলে কি হবে? আবার তো লাস্টে পশ্চাতাপ করে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু কোন পথ পাবে তখন? বাবা বলেছে না যে যারা ভগবানের কাজে বিঘ্ন স্বরূপ হবে, বাধা তৈরি করবে, তারা হবে চাণ্ডাল। চাণ্ডাল মানে যারা মোড়া পুরানোর কাজ করে। কেন? সেখানেও তো সে কাজ করার দেবী দেবতা চাই, কিন্তু ওরাও দেবী দেবতা, ওই জন্যে ওদেরও পুজো হবে। কোথায় পুজো হবে? শ্মশানগুলোতে পুজো হবে, তাই না? তো যেখানে যেখানে শ্মশান আছে সেখানে চণ্ডিকা দেবী পুজো হবে, তাই না? মানে ওদের ইয়াদগার, মানে চণ্ডী রূপে, মানে ছিছি
শব্দ না, এটা ভালো শব্দ না। তো বাবা বলছেন সেই রূপে তাদের পুজো হবে, যারা বাবার বাড়িতে বিঘ্ন ঢালে, তাই না, বাধা ঢালে। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझ नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडी का एक तो नहीं, बहुत होती है, তাই না। সব সব গ্রামে শহরে তো শ্মশান থাকেই, তাই না, আর সেখানে মন্দিরও থাকে। তো চণ্ডিকা দেবীও অনেক আছে, তাই না, যারা বাধা বিঘ্ন স্বরূপ হবে সব সেন্টারে। কেউ না কেউ কিছু না কিছু তৈরি হয়েই যায়, তাই না। তো সবাই তো বাচ্চাগুলো ভালো থাকে না, না স্কুলে কেউ কেউ বিঘ্ন স্বরূপও হয়ে যায়, বেচারাগুলো নিজে বুঝতেও পারে না যে আমি তো এটা বাধা দিচ্ছি। देवियों की महिमा भी है और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है, কিন্তু ওদেরও পুজো হবে, তাই না। শ্মশানেও ওদের পুজো তো আরও কড়াকড়ি পুজো, কেননা যারা বদমাইশ আত্মা তারা তো সহজে প্রসন্নও হয় না, তাই না। तो फिर भी ईश्वर के बने हैं, भल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं, তাই না। বাবা বলছেন ভলে শ্মশানের দেবী দেবতা, কিন্তু বলবে তো স্বর্গের মালিক না, রয়েছে তো স্বর্গে। तो लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है, आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी बल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई हैं, बल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है। एक गोपी बल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दुरांदेशी बुद्धि बने हो, बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना, अभी बिरला है उनको अपने धन का नशा होगा। समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार हैं वो फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ, तै ना। इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वो सभी नशे कौड़ी मिसल है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है, তাই না। দুনিয়াতে কত রকম নেশা, কারোর ধনের নেশা, কারোর পোস্ট পজিশনের নেশা, কারো নাম মান শানের নেশা, তাই না। তো বাবা বলছেন নেশা তো অনেক রকমের হয়, কিন্তু সবচেয়ে ভালো নেশা তো নারায়ণী নেশা, তাই না, মানে ভগবানের মস্ত মৌলা হবার নেশা। वो समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, यहाँ तो वो बात नहीं है, তাই না। এখানে মোহ আছে না, ওই জন্যে ভাবে আমার ছেলে মেয়ে কী খাবে, আমার নাতি পোতা কী খাবে, তাই না। কিন্তু শতযুগে তো মোহ থাকবে না, আর সম্পত্তি থাকবে অপার, তো কোনো চিন্তা করতে হবে না যে আমার পুত্র কী খাবে, আমার নাতি পোতা কী খাবে। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, তাই না। আমার উত্তরাধিকারী কে হবে, সে নিজের পুরুষার্থ এখানেই করে নেবে,
আমাকে চিন্তা করতে হবে না যে আমার পুত্র রূপে কে আসবে, তাই না? তো बाबा कहते जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे, पुत्र पुत्र आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पुत्र खाएंगे, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती, समझते हैं अविनाशी রাজাই হ্যায়, তাই না? যেহেতু সেখানে সব কিছু অবিনাশী প্রাপ্তি, তাই জন্যে কোনো চিন্তা থাকবে না যে আমার পরে যে আসবে সে কি খাবে, তাই না? यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पुत्र खाएंगे, तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता है, पुत्र पुत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहाँ से वर्षा पाते हैं, তাই না? কেন যে পুত্র নাতিপতি হবে তারাও এখানে পুরুষার্থ করেই ওখানে যাবে, এই জন্যে ওদের জন্যে কোনো চিন্তা নেই, তাদের জন্যেও অবিনাশী সম্পত্তি থাকবে। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, गॉडफादर जिनको इतना याद करते हैं जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा, गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, তাই না? শ্রাবণ মাসে এত শিবের কাছে যায়, এত পুজো করে, তাই না? বছরে আরও থাকে, শিবরাত্রির সময় যাবে, নীল পুজো করবে, চড়ক পুজো করবে, এত কেন মানছে? নিশ্চয়ই সে এত সুখ দিয়ে গেছিল, এই জন্যে সব বরদান পাবার জন্যে তার কাছে যায়। जन्म मरण रहित है, इसीलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है, कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे, आत्मा ही बनती है ना। तो क्यों पास होवे, বিজয়ী আত্মা হবে, তাই না? বাবা কাল পরশুই বলছিল না, 5 বিকারের থেকে নিজেকে মুক্তি করতে হবে, তাই না? আজকে একটা সুন্দর কমেন্ট্রি পাঠানো হয়েছে, কালকে অগস্ট 15 ছিল না, তো কিভাবে আমরা 5 বিকার থেকে নিজেকে মুক্ত করব, তার উপরে সুন্দর কমেন্ট্রি পাঠানো হয়েছে, সবাই করবে। তো বাবা বলছেন যে 5 বিকার থেকে মুক্ত হয়ে কালীয় নাগের উপরে বিজয়ী নৃত্য যদি করবে, যে যতক্ষণ আগে থেকে করবে সে অত আগে শতযুগে আসবে। কেউ যদি লাস্টের সময়ে বিজয়ী হবে তো লাস্টের দিকে আসবে, আর যে বিজয়ী হবে না সে রামবংশী হবে, তাই না? বাবার একদম নিয়ম কানুন, পাক্কা নিয়ম কানুন। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ, आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाट बजाएगी, তাই না? দুনিয়াতে তো দেখি আজকে এর মৃত্যু হলো, কালকে ওর মৃত্যু হলো, তাই না? তো তারপরে আত্মা কোথায় গেল? আবার নতুন কারোর মায়ের গর্ভে গেল, আবার সে নিজের রোল প্লে করবে, কিন্তু অন্য নাম অন্য रूप হবে। नर से नारायण बनेगी, यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, তাই না? সবাই যে যার মতন বুঝবে, তাই না? যেরকম কালকেই ওই যে পাতুলিয়ার মাতাজিটা দেহ রেখেছেন না, তো তার ছেলে এসেছিল কালকে, তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, বললাম কি কি অবস্থায় এসে গেল, লাস্টের সময় তার কি অবস্থা ছিল সেটা আমাকে বলো, কেননা ওই সময় তো ওরা খবর দিইনি, পরে খবর দিয়েছে। তো বলল একই কথা মুখে ছিল, বলছে माउंट आबू যেতে পারলাম না, माउंट आबू যাব। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, वहाँ कोई पतित होगा नहीं, ज्ञान किसको देंगे,
पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है तो भी वो राजयोग तो नहीं सिखला सकती है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो, তাই না? বাবা বলছেন সবাই একই স্কুলে পড়াশোনা করছে, কিন্তু কারোর বুদ্ধি এক মতন নিচ্ছে না, सब आलादा, सब नंबरवार। शुरू शुरू में 300 की भट्टी थी गौशाला में, हजारों की अंदाज में गौएं हो तो कोई संभाल भी ना सके, তাই না? আগে শুরুতে মাউন্ট আবুতে ভাট্টি হতো, 300 জন আসতো। বাবা বলছেন এখন তো 10,000 ছাড়িয়ে গেছে বলে বারণ করছে, আর আনতে হবে না। আগে তো বলতো নিয়ে আসো কাউকে, এখন তো বলতো আনতে হবে না, ছেড়ে দাও, যারা যাবে না আসবে না, প্রবলেম আছে তো ছেড়ে দাও, আনতে হবে না, তাই না? তো সিস্টেম পাল্টে গেছে না। এখন বাবার বাড়িতেও প্রচুর গৌশালা, তাই না? বলে না কৃষ্ণকে গোপাল, তো আমরাই তো কৃষ্ণের গরু না সব। तो गौशाला में हजारों की अंदाज में गौएं हो तो कोई संभाल भी न सके। भट्टी भी थोड़ों की बनती थी, उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है, তাই না? শুরুতে যজ্ঞ প্রচুর বাধাপ্রাপ্ত হতো, তাই না? প্রচুর সংঘর্ষ ছিল, তাই না? ইভেন এখানেও কলকাতাতেও যখন আমি আসি 2003 সালে, তখন তো যে রাজনীতি ছিল, তাই না? কেউ যদি কোর্স করতে চলে আসতো ট্রান্সফার অর্ডার চলে আসবে, কেউ যদি প্রোগ্রামে গেস্ট হয়ে চলে আসবে তার ট্রান্সফার অর্ডার চলে আসবে। তো কে আসবে? ওই 10-12টা বাচ্চা ক্লাস করতো শ্যামনগরে, আর কোনো উপায় ছিল না, তাই না? তো যেহেতু আধ্যাত্মিকতার রেস্ট্রিকশনটা বদলে গেল, তো ওই রকমভাবে শুরুতে এত সহজ ছিল না, তাই না? সেবা হতোই না বলতে গেলে, খুব ধীরে ধীরে সেবা হতো, তাই না? কেউ মুশকিলে কেউ কোর্স করতে আসতো। পুরানে কিতনে ভাগান্তি হো গায়ে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে যে এটা ভাববে না যে আমি তখন আসলে অনেক আগে চলে যেতাম, তাই না? হয়তো তখন আসলে যেমন সেবাগুলোতে বাধা পড়তো, আমার নিজেরই অনুভব, যখন পদযাত্রা হলো 2006 সালে, যখন পদযাত্রা হলো, তো সেবাধারীরা তো সেই গ্যাংটক থেকে শুরু করে 3 মাস পুরো প্রত্যেক দিন পায়ে হেঁটে কলকাতা আসলো, তাই না? গ্যাংটকের মানুষ মানে জানেন, ওরা বরফ দেশের মানুষ, সব গালগুলো সব লাল লাল গোল গোল, তাই না? বেচারাগুলো এখানে কোথায় রোদ পাচ্ছে, কোথায় বৃষ্টি পাচ্ছে, কিন্তু কোথাও থামছে না, শুধু রাতে রেস্ট, আবার সকাল থেকে হাঁটা, তাই না? কোথায় চেঞ্জও হচ্ছে না, পায়ে ফোসকা পড়ে আছে, মলম লাগাচ্ছে, কোথায় আটকাচ্ছে না। এবার কাঁচরাপাড়া থেকে এই সোদপুর অবধি বড়দিদির দায়িত্ব ছিল প্রোগ্রাম সেট করা, তো আমার দায়িত্ব ছিল 12খানা প্রোগ্রাম সেট করেছিলাম, যে 12খানা জায়গা প্রোগ্রাম হবে, তাই না? এবার রেলি তো পৌঁছে যাচ্ছে তীব্র গতিতে, ওদের গতি ফাস্ট হয়ে গেছে, এত স্পিডে ওরা হাঁটছে। এবার সব জায়গায় কি কেউ নেই সেখানে, প্রত্যেকটা ক্লাবগুলোতে কেউ কোথাও নেই, যেখানে যেখানে প্রোগ্রাম সেট হয়েছে, মানে কি ধরনের ওই সময় সেবা বাধাপ্রাপ্ত হতো, তাই না? আর এখন তো তাও লোকেরা শোনে, তাই না? তখনকার বাবার বাচ্চাদের মানে সব কিছুতে, আর তখন আমাদের সেবা মানে মনসা সেবা ছিল, বিকেল 4টে থেকে শ্যামনগরে ভাট্টি থাকতো, আর কেউ তো আসবে না কোর্স করতে। এবার দিদিরা কি করবে, কোর্সই করাতে শিখিনি, সব বসে আমরা যোগ ভাট্টি করতাম, তাই না? সব বসে মনসা সেবা করতাম।
তো মনসা সেবার ইফেক্ট বলো যাই বলো, তো দুটো জায়গায় সেবা হতে খুব কঠিন হলো, এক কলকাতায় আর এক কাশী বেনারস, তাই না? সেখানেও 12 বছর ধরে কেউ আসে না, কেউ আসে না, কেউ আসে না। সেখানকার দিদি বারবার ফোন করে, বাবা कोई आता नहीं है, बाबा कोई आता नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, मनसा सेवा करो, आएगा, कोई बात नहीं, मनसा সেবা করো। এখানে তো তাও একটা দুটো কেউ রিটায়ার্ড পারসন এসে যেত, কিন্তু সেখানে তো সেটাও নেই, তাই না? 12 বছর কেউ নেই। তারপরে একটা ওই সাধু মহারাজকে মাউন্ট আবু নিয়ে গেছিল, তারপর থেকে এখন তো প্রচুর ভিড়, ভিড়ে ভিড়, একদম প্রচুর সেবা, তাই না? তো সেই রকমভাবে সেবা, যেরকম গাছও প্রথমে কি হয়, 2-4 পাতা হয়, তাই না? কোনো ডালপালা থাকে না, কোনো ফুল ফল থাকে না। তো সেই রকমই সেবাটাও বেড়েছে, এরকমভাবে না, সেবা এখনই বাড়ছে, আর সেবা করার সুযোগ এখনই আছে, তারপরে এই সুযোগও থাকবে, তাই না? तो कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है, তাই না? তখন মনে হতো, যখন সেবা হতো না, প্রোগ্রাম করে করে সেবা হতো না, তাই না, তখন মনে হতো যে বেকারই হয়ে গেল, মনে হয় জীবনটা ডেডিকেট করে বেকারই হয়ে গেল, কোথায় সেবাই করতে পারছি না, তাই না? চন্দননগরে যখন নতুন সেবা হলো, নতুন সেন্টার হলো, তো সেখানে যত ছিল না রাজনীতির লোকেরা, সব মিলে আসলো আমার কাছে, বলল তুমি যদি এখানে কোনো ধর্মের আলোচনা করো, তাহলে কিন্তু এখানে উল্টো লটকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল কোন সংস্থার ইয়েগুলোকে, বলল সেরকম তোমার অবস্থা হবে। হ্যাঁ, আমি বললাম আমার চিন্তা নেই, আমি তো একটা ব্রহ্মাকুমারী প্রচুর প্রচুর তৈরি হয়, প্রত্যেক বছর অনেক অনেক সমর্পণ হয়, আমার চিন্তা নেই, তুমি উল্টে লটকাও কি সোজা লটকাও কি কী করো, তাতে আমার কোনো যায় আসা নেই, তুমি একটা ব্রহ্মাকুমারীকে জ্বালাবে, আমার জায়গা আরেকটা চলে আসবে, আমার আগে পিছে কান্না করার লোক নেই, তুমি যা করা করে নেবে, তাই না? তারপরে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা কি হয় বলো, তারপরে বসে আবার বোঝালাম, তাই না? তো সব জায়গায় প্রচুর মানে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো, তাই না? ইন্টারভিউ দুনিয়া ভরে, কোনো কাজ করতে যাবে কোথায়, মানে কোনো বাবার বাড়ি বা জমি কেউ দিল, সেটার জন্যে রেজিস্ট্রি করতে যাবে, তো বাবা বলছেন যে যদি আগে আসতে আর এই সব অবস্থা দেখতে, তাহলে হয়তো মনে হতো যে বেকারই আসলাম, তাই না? কোনো কিছু হচ্ছে না, শুধু যোগ হতো প্রচুর, যোগ ছাড়ার কিছু হতো না, তাই না? तो 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वो बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं, बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाते हैं, गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति, बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वो क्या करते होंगे, চঞ্চলতা, তাই না? যারা স্কুলে পড়াশোনা করে না, তো কি করবে, বুদ্ধি তো খালি থাকে না, না বলে না খালি মন তো শয়তানের ঘর, তাই না? তো যেটাতে জ্ঞান যোগ ঢুকবে না, তো সেটাতে বদমাইশি ঢুকবে, তো যেখানেই থাকবে বদমাইশি করবে। तो कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाबा से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं, बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है, तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है, 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है, তাই না? কেউ বাচ্চা হয়তো 25 বছর ধরে জ্ঞানে চলে, কিন্তু ধারণা করছে না, আর ওই বৃহস্পতিবার দিনই ক্লাসে আসবে, অন্য দিন কলিযুগের দুনিয়া, তাই না? তো কেউ আসলো লাস্টে, কিন্তু রোজ ক্লাস করছে, আর একদম যা ক্লাস হচ্ছে সেটা মাথায় ভালো করে ধারণ করছে, তাহলে অবশ্যই সে কোথায় যাবে, তার পদ উঁচু হয়ে যাবে,
তাই না? কেন মেন তো হচ্ছে যে কে বিকর্ম বিনাশ করবে আর সোনার প্রতিমাকে জাগাবে, তাই না? বলে না মাতাকে, মা জাগো, তো মাকে তো জাগাতে হবে, মা তো শুয়ে আছে ভিতরে, তাই না? तो नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो पाप आकर हमको सुख धाम का बरसा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसीलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते, তাই না? এখানে বাড়ি ঘরে পুজোর ঘর নিশ্চয়ই থাকবে, তাই না? পুজো দিতে ভুলবে না, সকালে দিক বিকেলে দিক পুজো তো দেবেই, তাই না? যতই সব সম্বন্ধী থাকুক কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ বানিয়ে রাখবে, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন সত্যযুগে কোনো পুজোর ঘর হবে না, সেখানে কেউ পুজো করবে না। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वो भी नंबरवार, तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, তাই না? যে মুরলি ধারণ করবে না, সে যারা মুরলি ধারণ করবে ওদের পদ তো উঁচু হয়ে যাবে, তো যারা ধারণ করছে না ওরা অনপढ़े হয়ে গেল, তো অনপढ़े পড়ে কে আগে ভরি ঢোয়েঙ্গে, ভরি মানে বোরা তুলবে, বস্তা, তাই না? তো থোড়ি না ওইখানে মজদুরের কাজ করতে হবে, সেটা তো আর হবে না, সেখানে তো বাড়ি বানানোতেও পরিশ্রম নেই, তাই না? রাতারাতি বাড়ি হয়। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है, यहाँ जीना है, वहाँ ज्ञानामृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सेपलिंग लगाते रहते हैं, তাই না? কবে পর্যন্ত পড়াশোনা করব? অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত, যতদিন বাবার সেন্টার চলে। कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है। इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नज़दीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो, अंधा बनाया है रावण ने। यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मज़े उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, তাই না? বাবা বলছেন লড়াইয়ের সময়ে সামনে চলে এলো, তাই না? সবাই যুদ্ধের জন্যে ভিতরে ভিতরে প্রিপারেশন নিচ্ছে, তাই না? সব দেশ বিদেশগুলো মহাযুদ্ধের জন্য তৈরি করছে। তো বাবা বলছেন ইহ তো লগনি है जबकि घर के गेट्स खुलते हैं। তো যুদ্ধ কখন লাগবে? যখন সব আত্মারা রেডি হয়ে যাবে বাড়ি যাবার জন্যে, কেননা যারা মুক্তির আত্মা ওরা তো মুক্তিধামেই যাবে, ওদের তো পুরুষার্থ করার নেই, পনিশমেন্ট খাবে বাড়িতে চলে যাবে। दापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई, बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रबंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लब कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर यह सब बातें कहाँ से आई?
यह सब बातें समझने की है। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबर बार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना। बाबा बोलছেন सब शुद्ध आत्मा হলো सब सीता। सब শোক বাটিকাতে বসে আছে, ভুল করছে, কান্না করছে, ভুল করছে, পশ্চাতাপ করছে, তাই না? रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इन कर्पोरियल गॉड फादर इच ज्ञान सागर नॉलेजफुल श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे। उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम अपार है। जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा बरसा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, তাই না? লক্ষ্মী নারায়ণকে দেখো, বাবা বলছেন সব সময় স্মাইলিং फेस, তাই না? বিষ্ণুকে দেখানো হয় না सब समय स्माइलिंग फेस, कृष्णों के देखानो है। तो अभी कहाँ है तुम सबको बतला सकते हो। यह उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो, তাই না? শাস্ত্রে বলা আছে কৃষ্ণের গোপ গোপীরা হলো আগের জন্মের ঋষি মহারিষি, তারাই গোপ গোপী হয়ে জন্মেছিল। তো যখন কৃষ্ণের গোপ গোপীরা আগের জন্মে তপস্যা করে কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করলো, তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ পথ কী করে পেয়ে গেল? সেও নিশ্চয়ই महायोगी छिलो, তাই না? तो तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़े है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के यह अलंकार होते नहीं, তাই না? এরকম সমুদ্র আছে, 101 ফনা নাগ আছে, আর সেখানে বিষ্ণু শুয়ে আছে, আর 4, তাই না, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে শুয়ে আছে। এরকম কোথাও দৃশ্য নেই। এ তো হলো यादगार, তাই না, স্মৃতিচিহ্ন। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े है तो हम क्या लिखें। मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके, शंख तो है तुम्हारे पास, তাই না? তো শঙ্খ মানে হলো জ্ঞানের বাণী, তাই না, জ্ঞানের মধুর ধ্বনি। তো সেই পবিত্র মধুর ধ্বনি শোনে, জ্ঞান শোনেই যুদ্ধের ঘোষণা হয়। বলে না যে অর্জুনকে আগে ভগবান জ্ঞান দিল, তারপরে শঙ্খ বাজালো, এবার যুদ্ধের শুরুয়াত করো। কোন যুদ্ধের শুরুয়াত? মনের ভিতরে, তাই না, সব কুবুদ্ধিগুলোর সঙ্গে যুদ্ধের শুরুয়াত করো। তো জ্ঞান শঙ্খ কেন বাজানো হয়? যাতে সবাই যোগ
বা যোগের যুদ্ধে শুরু করতে পারে, তাই না? কেননা যোগ মানেই হলো যুদ্ধ। এক একটা ধাপ উপরে উঠব, আর সেই জন্মের যত বাকি হিসাব কিতাব আমাকে সামনা করবে, তাই না? তো যুদ্ধ তো চলবে বটেই। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे यह ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाली मोटी बुद्धि समझ ना सके, তাই না? মুরলীর গুহ্য রহস্যগুলো যে বুঝবে সে হবে রাজা বাচ্চা, তাই না? যারা প্রজা বাচ্চা তারা মোটা বুদ্ধি হবে, তারা উপর উপর মুরলী শুনবে, তার গভীরতাতে চিন্তন মনন করবে না, তার গভীরতাতে যাবে না। समझने में बड़ी ही डिफ़िकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं, सिकिलधे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख बंसावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आँख खुली है, তাই না? মা দুর্গার তৃতীয় নেত্র আছে, মা কালীর তৃতীয় নেত্র আছে, যুদ্ধ করছে না, কিন্তু লক্ষ্মীর তৃতীয় নেত্র নেই, সরস্বতীরও তৃতীয় নেত্র নেই। কেন? জ্ঞান শোনার সময়ে মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ নেই, তাই সরস্বতীর তৃতীয় নেত্র নেই। আর লক্ষ্মী তো হয়ে গেল শতযুগের দেবী, তো ওর তো কোনো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ নেই, তো ওরও তৃতীয় নেত্রের আবশ্যকতা নেই, সেখানে কোনো জ্ঞান চক্ষুর আবশ্যকতা নেই, তাই না? তো তৃতীয় নেত্র খোলা কার? মা দুর্গার, মা কালীর, যার মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, সূক্ষ্মতার ছদ্মরূপগুলোকে যাকে বুঝতে হচ্ছে, তাই না? तुम्हारी अब तीसरी आँख खुली है, तुम शक्तियों की महिमा है, তাই না? বাবা বলছেন তারা হলে তোমরা, পাড়াতে যে পুজো হচ্ছে ওটা তোমাদের পুজো, তোমরা হলে সেই শিব শক্তি দুর্গা। তোমরা যখন বিজয়ী হবে সব পাড়ার ভক্ত আত্মাদের তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে, তাই না? ওরা দৌড়ে দৌড়ে তোমার বাড়ি আসবে। বাবা বলছেন তুমি সামলাতে পারবে না, তখন কি করবে? দরজা বন্ধ করে বলবে দাঁড়াও দাঁড়াও, এখনও আমার মধ্যে দুর্গার কোয়ালিটি আসেনি, এটা বলবে? নাকি পাওয়ার জমা করবে ভিতরে, ঠিক আছে আমি অষ্ট শক্তিধারী হয়ে গেছি, এটা বলবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তুম শক্তিयों की महिमा है, তাই না? আগে যেরকম দেখো দিদি দাদিদের কাছে অত ভিড় ছিল না, কিন্তু এখন ভিড় মাউন্ট আবু সামলাতে পারছে না, তাই না? ধীরে ধীরে এমন হবে সেন্টারগুলো ভিড় সামলাতে পারবে না, ধীরে ধীরে এমন হবে গীতা পাঠশালাগুলো ভিড় সামলাতে পারবে না, ধীরে ধীরে এমন হবে বাবার বাচ্চাগুলো ভিড় সামলাতে পারবে না, কেননা ভক্ত আত্মারা দৌড়বে না। তো সেদিন কালও আসবে, তাই না? তো ওর জন্যে নিজের আগে স্থিতি তৈরি করতে হবে, তাই না? সেই দৈবী স্বরূপ, সেই দেবী দেবতা স্বরূপকে জাগ্রত করার স্থিতি তৈরি করতে হবে, তাই না? সেই অষ্টশক্তি আর অষ্টগুণ আগে সেজে গুজে প্রতিমা রেডি রাখতে হবে, তবে ভিড় লাগবে, ভক্তের ভিড়। আর দেবী সাজলো না আর ভক্ত চলে আসবে, মুখটা ঢেকে রাখে না, মুখ দেখাবে না, দাঁড়াও, যতক্ষণ না সব পুজোর রেডি হয়ে গেল, সব তৈরি হয়ে গেল, অতক্ষণ পর্যন্ত মুখ দেখা যাবে না, দাঁড়াও, এখন সব গুপ্ততে আছে, সব গুপ্ততে পুরুষার্থ করছে, তাই না? तुम शक्तियों की महिमा है, जगत अम्बा है, तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजोरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं, তাই না? ভক্তরা কখন আসবে? যখন মাতা নিজেকে জগৎ মাতা মনে করবে, তাই না? সবাইকে দেনেওয়ালা মাতা মনে করবে, তখন তো ভক্তের ভিড় আসবে, তাই না? আর আমি সন্তান ভাবছি না আর আমার কাছে ভিড় আসবে, তাই না? তো আগে তো জগৎ মাতা হতে হবে, তাই না? জগদম্বা দুর্গা হতে হবে, বাচ্চাগুলোর যা দরকার সেগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে,
तारपरे तो भोग तो आसबे। तो माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपना समय सर्विस में सफल करना है। अपना समय सर्विस में सफल करना है। वरदान, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे। सबको सुख देने, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं। तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो। तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है, अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है, तो आप नहीं लो। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है, आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो। न दुख दो न दुख लो। न दुख दो न दुख लो। कोई दुख दे, कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर। आप सुख दे दो। आप सुख दे दो। उसको भी सुखी बना दो। उसको भी सुखी बना दो। तब कहेंगे मास्टर सुखदाता।
तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। तो आज के बाबा सदा अतीन्द्रिय सुखे रहने वाला श्री कृष्ण के बोले ना सदा अतीन्द्रिय सुखे दोलनाय दोले। এই জন্যে কৃষ্ণ পুজোতে দোলনা লাগে, জন্মাষ্টমী আসছেও সামনে। তো বাবা বলছেন সেই স্থিতিতে থাকো যে আমি সদা অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনাতে দুলনেওয়ালা শ্রীকৃষ্ণের আত্মা আছে, তাই না? সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা, তাই না? তো বাবা বলছেন কাউকে দুঃখ দেব না, সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা আত্মা হোক, আর কারোর দুঃখ নেবও না, তাই না? শ্রীকৃষ্ণকে কেউ গালাগালি দিলে নিয়ে, তাই না, তার কোনো অসর হয় না। সে অসুর আসুক কি কেউ গালাগালি দিক, তাতে তার কোনো ব্যাপার নেই। সব পরিস্থিতিতে সে সদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকে। বাবা বলল না ইন্দ্রিয় সুখ এ তো বিনাশী সুখ। একটু কিছু ভালো খেলাম, যতক্ষণ খেলাম অতক্ষণ সুখ, খাবার শেষ হয়ে গেল, জিভ থেকে পেটে চলে গেল, আর সুখ নেই, খতম, তাই না? কিন্তু অতীন্দ্রিয় সুখ হলো মনের সুখ, আর এ সুখ বিনা কারণের সুখ, এ সুখ শেষ হবে না। আর এই সুখী আত্মা সবাইকে কৃষ্ণের মতন সুখ দিতে থাকবে, তাই না? স্লোগান, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के, अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो, अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। तो बाबा बोलছেন অন্তর্মুখী স্থিতি ধারণ করো, বেশি বকর বকর করে টাইম নষ্ট করতে হবে না, তাই না? যেরকম বিষ্ণুকে দেখানো হয় সদা অন্তর্মুখী, সদা সুখী স্থিতিতে থাকে, কৃষ্ণকেও দেখানো হয় একা আছে তো মনে আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছে, মানে মুরলী চিন্তন করছে, তাই না? তো সেই রকম অন্তর্মুখী সদা সুখী হতে হবে, বাহ্যিক ফালতু বকবকে টাইম নষ্ট করব না। আর আজকে কৃষ্ণের মতন অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনায় দুলব না, কাউকে দুঃখ দেব না দুঃখ নেব, তাই না? সবাইকে সুখ দেব আর সবার থেকে সুখী হব, সে নেগেটিভ দিলেও আমি সুখী হব, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।